Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legita Mirantika Piani dengan NIM 2052000040 kelas 3 BTBI akan mengucapkan tiap phonetic simbol dengan benar yang dimulai dari vowel sounds. Pertama, I, contohnya B, me, need, three, C, this. Yang kedua, I, contohnya in, it, with, this, become, include. Next adalah U pada kata book, look, would, good, put, push. Kemudian U yang dibaca agak panjang. Contohnya to, do, you, new, who, value. Kemudian pada kata E, get, when, then, well, tell, many. Kemudian contohnya the, about, never, again, American. Kemudian contohnya her, work, learn, word, person, turn. Kemudian contohnya have, and, activity, can, add, action. Kemudian A, contohnya but, one, company, up, some, much. Kemudian A yang dibaca agak panjang. Contohnya after, last, ask, party, part, start. Kemudian contohnya not, problem, what, want, of, let. Kemudian yang dibaca agak panjang. Contohnya are, all, your, talk, more, also. Sekarang saya akan mengucapkan phonetic simbol konsonan. Yang pertama P. Contohnya pet, park, pear. Yang kedua
T. Contohnya time, train, to. Kemudian D. Contohnya dime, drain, do. Kemudian C. Contohnya took, batch, reach. Kemudian J. Contohnya joke, batch, reach. Kemudian bunyi K. Contohnya came, card, cup. Kemudian K. Contohnya game, guard, gap. Kemudian pada kata fan, ferry, ferry, leave. Kemudian bunyi contohnya pada kata thing, truth, something. Kemudian contohnya the, another, within. Kemudian pada kata contohnya ice, last, house. Kemudian contohnya I, made. Kemudian contohnya C, education, information. Kemudian contohnya television, confusion. Kemudian bunyi contohnya make, money, man, month. Kemudian bunyi contohnya noun, number, need, run. Kemudian bunyi contohnya thing, long, young, nothing. Kemudian bunyi contohnya how, hold, hold. Kemudian bunyi contohnya look, live, real, old. Kemudian bunyi or pada kata right, run, already, reach. Kemudian bunyi wah pada kata why, one, whether, win. Kemudian pada bunyi iya pada kata you, your, million, continue. Sekian pengucapan bunyi dari tiap phonetic simbol yang saya sebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.